dipasarkan sebagai foldable phone paling nipis dan paling ringan di dunia. 堪称史上最薄折叠机 Honor Magic V3 比 iPhone 还薄诶！开关的情况，一天100次，可以长达13年。The Honor Magic V3 is a clear winner when it comes to foldable in 2024. 它呢，就是目前是全球最轻薄的大折叠手机啦。旗舰就是旗舰，老实讲，我真的是没有什么找到它的缺点。然后现在还来一个自己超越自己， Rasa macam dia dah nipis, tapi kali ni lagi nipis, just 9.2mm je. Foldable ternipis teringan dekat dalam pasaran ketika ini. Sebab nipis ringan ni, Honor memang champion lah. Dan beratnya pula hanyalah 226 gram sahaja. Dia masih lagi ringan, dia masih lagi keras. 5天用起来的感想就是它真的很耐电。 Yes, 5,000 ke atas kalau korang nak tahu. Battery is bigger, charging is also faster. On battery and charging speed wise, the win goes to the Honor Magic V3. Has better camera specs, camera features, has more AI features, okay? Next adalah AI face-to-face translation yang melibatkan terjemahan dua bahasa secara masa nyata. Good move lah daripada Honor untuk bagi support bahasa Melayu ni. 这块外屏呢，它用的是Honor 金刚巨细的玻璃，那它是可以耐10倍的抗刮抗摔啦。 Secara jujurnya, saya suka dengan phone ni. You're saving more than 900 ringgit over the Z Fold 6 but get more benefits and features on the Honor Magic V3. Switch to Magic.